find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast. Okay, so thank you so much once again. Yes. Second round with Sir Sinundi, ano ka? Tinwino. Augustine. Kaya ko nadlaw nga Augustine ngayon day. Wan, Spelling na di. Augustine de usto nga kwak. Oo. Nagatibdog iso nga ijay Facebook ko. Tin lang di kabil ko. Mamaminsan ada dijay agdamdamag nga damdamagan dati nagan ko. TIN ko na. Hinati TIN ko na ni. Tin ko na kajay. Tin. Yan. Shortcut ko lang kasi tapno baba ijay Facebook. I see. Ang di nalito actually ko. Adagayam ti U na. AU. Wan, ada ti yun na. AU. Talaga nga ipabisto na nga naiyanak to iti Ready, bulan ti August. Ayan. So may inaantay tayo. For those who are watching and listening, may inaantay tayong magbo-birthday ng August. Wan, Ayan. And before we move on, I would like to say thank you to St. Lucie Multipurpose Cooperative, La Trinidad Sub Office. Starting now, we will be having the podcast here. May mga guest tayo. Dito natin sila yayayain for podcast. Yan. And I gusto ko sanang mapag-usapan natin, pero maybe we'll be talking about it, our opinion mostly, sa kung bakit kita niyaya ngayon or kung bakit kita napanginaawis ko da kayo tatasang ngayon. Gapo ijay one is today is July. oo. It's the 37th 37. 37th year nga tagtagainop tayo pa lang ti autonomy. Oo. Correct. It's What? still a dream because hanggang ngayon administrative pa rin tayo. Yun Oo. sana. Mostly perhaps we'll be talking about that one later. And then, ang pinakamainit ngayon, what's your opinion here? Sina Karen Davila, is it Karen Davila? Karin Davila, oo. Karen Davila ba yun? Awan sama. Mm. And yung isa na guest niya sa kanyang show, Oo. Billionaire na si Madam Billionaire. Glenda. Yan. Oo. Patunay lang na ang pera, Mm. hindi niya kayang bilhin ang Tama. lahat ng yung katalinuhan. Oo. What's your opinion on that one? Yun yung sinasabi natin, kanina nung last na, yung sabi mo nung last na hanggang ngayon, ang alam pa rin nila tungkol sa Igorot is Oo. yung maitim. Yun. Kulot. Yan. Yan. And they're describing other tribe. Oo. Not that, and we would like to say na parang we also respect yung mga kapatid nating Aita. Oo. And there's nothing wrong kapag ikaw ay maitim, maitim Yes. naman ako, Oo. kulot ang buhok, there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Yung sabi nga nila is everybody is beautiful Oo. in their own way. Yes. Ang parang pino-point out lang namin dito is yung lack of knowledge. Yes. Yung misinformation. Tama yun. Ganun. Nakaka-high blood kung minsan. Unahin natin yung bulol. Saan dapat yung bulol? Actually, we credit yung Bulol Piman sa Ifugao. Talaga nga kinada Piman Lijay. Oo, kanya biyay. Oo. Kanya ti usar na, iti based on our knowledge, kanya ti usar na jay bulol nga biyay. Ijay managbasbasat kayo, adati very symbolic Lijay. Karkaro ijay farming the Piman for bountiful harvest. Kasi jay. Ngam dijay kunan dijay segment ni Madam Karin Davila ngay nga dijay ket God for fertility. Adayo Piman niya. Parang Siyempre no dijay taga Ifugao Piman agree ak da ijay nga it's erroneous. oh, it's very erroneous. Yeah. Oo. So parang ang alam nila doon is kinagamit lang yun if you want to, parang yung yan, yung sasayaw ka sa there's yung parang there's a
culture kung saan sasayaw daw siya and then magiging magkakaroon sila ng anak. Yeah. Wan. Parang ini-equate nila doon, which is hindi naman. Because bulol, as you said, is for good harvest. Tama ba? Usually kasjay, Oo. ijay farming dijay Farming. for good produce kakasjay. Mm. Nung never ijay kwapiman, adayo ijay fertility. Fertility. Oo. At the same time, hindi aita. Una, siyempre nakita na siguro nga black dijay bulol nga di nga nakita na ijay kung na nakita nga aita dijay ngam dijay agsubli to ijay kunam tatay it doesn't mean that black is not good. Data yung igorots, data yung cordillerans, hanto yung iba nga data yung ita, it doesn't mean nga madita yung ita. And it doesn't mean that they are their tribe is lower, hindi Wan. ganon. Pare-parehas tayo, but then kahit ko lang nga mai-point out dito using this podcast is that kasi matagal na kung Oo. saan nyo dinadala yung Aita Wan. namin ado nga dito bagyo kano ti Aita and everything, which is I don't know kung ano kayang dahilan nun is kasi may part ba na I think doon sa first year natin nung tayo ang estudyante, we have Oo. Philippine history, right? Wan. How about now? Grade 7. Grade 7 dami And kiti. was it well taught? Ano, naituturo ba talaga or parang pahapyaw lang yung mga napag-aaralan ba natin yung iba't ibang tribes sa ating bansa or Damot kiti masapol lang nga ma-update lagi jay kwatayo. Lagi jay books nga mo sa ijay schools. It was good na when pandemic came and then DepEd or the teachers were able to come up with modules, learning modules. At least updated yung information about yung different tribes or better term as indigenous cultural groups yes. or indigenous cultural communities. At least updated na yon. Ang problema nga lang kulang pa rin yung information dissemination para lahat ng tao malaman nila na ganito ang ita, ganito ang mga igorots, ganito ang mga cordillerans. Kasi pati rin yung mga ita, siguro pag sabi ng, igorot kayo ano? Baka sabihin nila sa ita, yung mga itas. Hindi They will hindi nila be gusto. parang may insulto rin sila. Oo, parang pareho din tayo Ganun. So, yung mga ita, gusto rin nila na malaman ng buong mundo na ganito kami, ganito yung kultura namin. Ganun yan. Pareho rin sa atin dito sa yung tayong mga igorots. So, kailangan natin yung more information dissemination. Yung sabi ko nga, din ay bagak ijay kwa dito ijay masanga segment ko ijay radio program tayo. Nga ano pa yung kumati vloggers, ano pa yung writers, book authors nga cordillerans, urehan nga cordillerans nga ag-discuss, mangi-share about dito cultures in the cordillerans, in the cordilleras, about igorots kakasay. Tapno once and for all maisardeng man dito mali talagang mali na paniniwala, Imagine misinformation, miseducation, mga ganon. 2024. Oo. With the presence of social media and then these online platforms, ang dami pa rin. Isipin mo itong mga kilalang journalist. Wherein they should know how to parang basic knowledge baga Oo, pwedeng basic knowledge yun. Na dapat na alam nila. And what do you think should be done para ma-minimize yung aside from that? Meron ba tayong law to parang hindi naman sa hatap no i-punish pero parang mag-ano ngay sa kanila? Mag-remind or reprimand sa mga na-spread na ganong maling information. Ijay April kwadi jay. Adati penalty ijay. Adati agbayad. Adati makulong kunana ijay.
ngam dagi jay kot for ijay kwa grave dagi jay nga grave bastardization nga ganun. uwan nga kasako lutin ti IP dagi jay kot Mm. inagaw mo. Yan. Dagi jay talaga nga ag-undergo ka iti kasjay dati under the Apralo mabaling nga mabalod ka Yeah. with cash penalty di jay. Wow. With the level ijay kasla nga erroneous nga information nga apan mo ibagbaga kasi kasali nangyari ijay data kung kunata yung may isang famous nga journalist broadcaster but misinformation day in kastana ti provision na lang ijay Apralo may kan lang iti ag-undergo iso na iti penalty according to customary law. Customary law. Oo. Pag sinabing customary law, ang ibig sabihin ay yung kaugalian Oo. ng mga Oo. ng mga tribe na yun, ng Oo. IP na yun. Oo. Kasi ay depende anya impose da nga customary practice nga aramido na. No di jay kadwan dito'y benggit kay kot di ay ano sana nga agparty ti baboy. Ngam mahal lang nga party siyempre adadagi jay kwa jay di jay IP tayo ijay nga mangi trabaho ijay. Yan. Okay? So ano ko na nga pakanyawan na ti intiro nga munisipyo ti Itugon. Ay kutwan mabalin nga no kasi ti No kasi customary practice na para ijay nga kamali ikot iso. Ngam ijay kinyak mo dati masang napanunot ko although i-comment ko dito nga ijay social media. No dati ka kasi nga ipopost da ijay nga mali adangay dagdamag nga inangay ti mabalin nga kasta tayo dito sir tapnohan nga maulit-ulit. Yun. Una da ijay, di ba? Paulit-ulit na lang. Usually ti mangyari ijay social media no adati nagkamali iti post na nga mali ti erroneous DJ post na about iti maysa nga IP kasjay for example kot no nabash iso na ijay ag-post lang iso na iti public apology. Kot okay na. Tapos ada man ti maysa nagkamali man iti in-post na wino inbaga na ijay. Di manon Ag-apologize lang. Ag-apologize. Jay. Now, no kasjay, maulit-ulit nga kasjay. Paulit-ulit lang yan. Because napakadaling magsabi ng sorry without meaning it. Yeah. Although, datoy mo kidi nga IP nga ikat mapagkwa tayo mo, maawatan tayo mo, no nagkamili man day tao. Because we understand that as humans, it's part of us, human, to make mistakes. Tatakinyak mo, suruton tayo lata di jay provision iti Apralo. Mabalin nga i-implement tayo di jay no anya nga penalty style penalty nga impose to customary law. Di masamot kinyak ikan tayo iti lecture nga dagito nagkamali. Tama. Kasla dayta may isang mabigbig nga broadcaster kon journalist ket nagkamali iso na ijay imbaga na ijay segment iti program na mabalimot nga ayaban tayo iso na ditoy. Yeah. Usaron tayo dagitoy tayo. Ano mo tinaaramid nga tayo dagitoy IP groups tayo. Yes. Or mabalin nga usaron tayo dagitoy school living of traditions. Yes. Mabalin mo dagitoy IPMR tayo. Isuda nga iti mang lecture kinyada tapno maawatan da kung makita da DJ kamalida. Yes. At the same time, pwede niyang gamitin yung, kasi malaki naman yung, I don't know if that's a vlog or hindi ko alam kung vlog yun or official na program ng ABS-CBN. Pwede niyang gamitin yun to show that, ayun nga, she's trying to rectify her mistakes. At the same time, mas malawak yung audience niya, makikita ng mga tao, makita ti tao no anya Diyos to. Yun ang pinaka-importante ano eh. Although I understand siguro because
parang hindi ano eh, nung tinitingnan ko yung video, parang hindi naman hindi kasi scripted, kasalamat lang dito yung podcast ngayon. Oo. Uwan. It's a conversation kami, Oo. diyan nangyari. Na nagkataon na nakabanggit sila ng mga ganon, Oo. na customary laws, ways of people, and they mistakenly Oo. identified the tribe or the indigenous people during their conversation. So, Oo. it's understandable nga naman na syempre, medyo mali. Oo. Kaya lang kung I don't understand kung paano tayo view kasi ng mga ibang taga Manila eh. Pero parang yung sa atin kami, kanda tayo nga taga dito, basic. Kung natin ko na Oo. siya. Basic na Hindi talaga. nga information may basic. Hindi mo pwedeng sabihin na kung nandun ka sa Benguet, Aita ang nandun. Basic yun, walang Aita. Saan ba nandun ang Aita, sir? Wala sa Benguet. Hindi ko alam kung bakit andito sa Benguet yung Yun. tingin nilang location ng mga itas, ano? Oo. Mga kapatid nating mga Aitas, shout out sa inyo. I Oo. think, it's time for you also, mga kapatid nating Aita, Oo. na to stand up. Oo. Use this platform, yung tawag nito, social media and Oo. everything. Parang mas maganda kung meron tayong meron tayong next na guest Ayun natin. nga. Yes. Aita. Aita, yes. Oo. Shout out. You message me. You tell me. Oo. Your group of Kapatid we natin na can magkikitang na mga mga Aita. Aita, so we can talk about your cultures. Sharing yung traditions natin eh. Kunak ijay ijay may nga comment ko ijay post da regarding ijay data kamalinti may nga broadcaster journalist. Ada post da ijay nga itugunak kun ijay. Yeah. Pinalitan yung spelling ng Oo. ito nun, yeah. Adi da kami mut ijay takadang akot. Takadang. Takadang kami mut kunak timan ijay. Takadang ka. Da kami ti usong nga ita. Ayun. Nga itakadang kami. Ijay. Pagkatawaan tayo nga kasjay ngam narigat nga agpaysungay nga karkarungay no broadcasted ti pagkamalian tayo. Oo, yeah. Di nangyari dita kadwa tayo nga broadcaster journalist kat na i-broadcast gamin eh. Yeah, tama. And ang siguro pinakamagandang gawin niya is yung gustong-gusto ko yung suggestion mo na yun. She'll come back here. Oo. Iano niya yung mga ano natin, yung mga IPMRs natin, or Oo. try to connect. Kasi nangyari yan sa Ituogon, may IPMR naman ang Ituogon. Oo. Mga elders ng Ituogon. Try to go there to learn about the culture, and at the same time to share it to the world through the program itself. So yun ang na pag-istoryahan ta dito nga nabayag, which our knowledge here usually came from yung trabaho natin, because you are the best, you're a good teacher. Parang salin pusak lang na teacher. Pero hindi ko pinapalagpas yung podcast. Nakalimutan ko yatang itanong to sa'yo nung first eh. Oo. Usually sa atin kasi sa Cordillera, yung mga male yung mga lalaki is we are drawn to yung law enforcement courses. Oo. Marami tayong mga kaka-batch nung college na nakagraduate pero salpak, PNP, SAF, yung mga ganon. Usually sa atin is yung mga engineering, nagigay na nga courses, tapos mga hanggat criminology. Kaya na-amaze ako kung meron may mga kasama akong mga teacher, kasi kung titingnan natin, konti lang yung population ng mga lalaking teacher, no? Tama. So, Correct. the question is, why did you choose education as your degree? Actually, kasi istorya na data. Ida na-graduate at high school, talaga ti kahit mga course nga ikat full site. Political science. Oo. Parang yun, parang stepping stone yun into law. Yeah. Unfortunately, nagabutay mo piman iti pamilya nga hanapay kaya iti mabayaran ti nangingin nga tuition fee kasi ay ikot kunan piman di jay may nga manang ni narigat sahan tayo nga kaya data. Karkarukot masapol is LU ti pag-eskwelahan dita. Ngana. Anusan man pay tauri ijay BSU pay. Nalaklaka
Mm. So ti kayan ti bolsan ti pamilya tayo. Okay. Nada. Tano in case nga kahit munto sakan to achieve Okay. nga pangka ti pulsay. Okay. Nada. So nga napanak ijay BS nga nag-enroll. Unfortunately, medyo naladawak nga nag-enroll ijay. Ti adda pa lang ti slot na College of Teacher Education. Mm. Ay, ijaya ko na. Ti Mm. idea ijay tapno makapasok ka lang ijay BS. So any course ko ma ijay BSU, any course ko ma, ti alam ijay or One, sa pa course. engineering ko maang di lang go ti open. ng CTE lang ti or College of Un. Teacher Education lang Ada ti ti. maysa di College of Forestry ngam Mm. han ko nga kuwade han ko nga kahit ijay. So nga inanusak ijay College of Teacher Education. Idi second year ko, ijay nagdamag ni manang mi ijay. Mm. Kas ano nga itata kahit mo ag-shift. Wala na. Panunutok. I have already finished 2 years. 2 years. 2 years more, Well, and I will lapas be ka. done with my bachelor's degree. Mm. Ano saklaan nga ipalpas Okay. education. Kano kahit kunto, asak tuwag enroll ti Pulsay kung nakijay. Sila nga samto pa iskilaan ti bagim. Sila Oo. ko mga And then, di nalpas tayo. Kasi ti apo ko nalpas tayo ti Bachelor of Secondary Education. Major in Major in English. English. Kababay naman English in sangwa ng buhay sa. Again, English lang makidi. Ah. Karno lang feeling spokening dollar nga Spoken kunada. dollar. So nalpas yun di ay. Nalpas di jay, pag-graduate ti college ko, gayon. Talaga ngay nga manik nami ti rigat iti pamilya. Tama. Yeah. I need to work You need to work immediately. immediately. Ngay, nagsapol tayo ti trabaho tayo. Idi kwaman kidi, idi estudyante tayo. Naging working student tayo matlang. Mm. So nga di jay nagtatrabaho tayo ti Jollibee. Jollibee. Di Yeah. nag-open nga ti Jollibee dita TM5 dita la Trinidad ko. Yung pinaka-first, TM5, the yeah. 21st nga ijay crew. Oh. So nga barbaro kami nga salta ijay. Mm. Napasawa kami ijay kinadaro ti customers. Oh, yun. So nga Especially napadasan mo ti nagadano agri-reading nga customers nga ijay. Or no estudyante kami idikat kasangay nga titita da kinami we were professional workers. Ijay. So nga di dado makakadwa ang man talaga agsakay kami ijay likod ijay. Yeah. Unag, Tama. Yeah. siyempre estudyante kami lang idikot kasi ti adung order ta di jay di pa ide. Ano na gijay kwapi man han nga makaawat nga customers. Yung napadpadasan tayo mo tagijay. So nga idi nag-graduate tayo, adamot dagita experiences tayo nga iti trabaho. Conforme mata ati napnapanan tayo nga kwa ina sinusulok tayo nga trabaho. Yung hanggang napantaw iti private schools. Private school specifically Ay diocesan schools. Mm. Nag-alaalisak iti private schools. Private schools. Oh. From Bugyas to Itugon, kasi din Bakon, kasi gana nga jayon. Yung na-Italy ti sakat tayo ijay DepEd. So hindi mo na inisip yung pero bakit nga ba Pulsay yung do you have this dream to be a lawyer someday or Haan mo keep di ngam kasi nga kitak di jay kas lang preferences ko gami mas may ijay Pulsay. Karkaroon na ikot medyo broad gamin ti sakop na di jay. Mapa community to government kasi to Yes. current issues kakasay. So you have this yan talagang you're trying to look at society as a whole parang ganon. So nga idikit kita Lord ko recently nag-open ti BSU iti kway Pulsay? Mascom. Oh yeah. No DJ nga open DJ baka Baka di han nga kway teacher education baka Mascom tinalak DJ. Actually parang ganon din sa akin eh. Pero during my time DevCom tiada. Doon DevCom. DevCom yan. Ngam under pa lang ti College of Agriculture. Tapos I cannot understand kung ano yung medyo kumot lang ang mawatan so nga. Oo. Yun laging kong sinasabi, laging nakakwento dito na parang pinili ko lang yung course kasi alam ko na pag hindi ako magre-review dito.
Mm. Oo. Medyo pas lang nga medyo nayabang ako di. Oo. Di ko na kaikot nalakariting ako so. Oo. Idi sinumbrok ako tayo sos dan ni nababangot amin nga grade ko. So, hindi basta-basta ang education. It's Mm. amazing yung sinasabi mo kanina na di ko lang tatay nga experience mo di work you nga Oo. jay ma-insulto kayo Mm. and then dati agsangit ijay likod. Oo. Karagi jay da ubing tatangay kat matroma da jayan, di ba? Nakaka-trauma. Oo. But then masasabi mo sa generation natin na you have this nga jay greet mo nga after nga syempre normal yung emotion Oo, masaktan ka oo. agsangit ka pero after that nga ikot let's go Mm. meron pa rin yun which is haan nga maisurong ti eskwelahan di Hmm? maisurong ti experience di Oo, maaral mo ijay workplace ijay Mm. trabahom di ay. Mm. So nga jay kung kunak idi kadagi jay da graduating experience ko di da private school Oo. may baga-baga yung natutuso ni teacher yung aklay urayon yun to Mm. nagtrabaho kayo ta mamit mo Oo. day bots yun Awan. it's a totally different level of katusuan Awan. which is you have to di nga kung kunwari in order to learn nga ikot you have to experience the gid may nagririgat the gid I don't know parang ang gusto ko lang palabasin dito is I think we are protecting this young generation so Oo. much against harsh environments yung mga ganun. Correct. Pati Aside from that, mm, pasalamat lang, kasi nga struggle in the workplace. mm, They related mo lang iti culture, mm, indigenous peoples kasi yan. ijay batch me nga nagtrabaho ijay Jollibee idi. Hanak nga yung unay gamin iti agsaw iti Tagalog. Tagalog, yeah. Tagalog nga iti Tama. usually dagi jay katrabaho ijay Tagalog da. Tagalog speaking da. Handa man kidi nga Tagalog nga piman ti origin da ng Pero Tagalog Tagalog din yung Filipino language speaking niya. da piman. Sakmot hanak nga unay iti Tagalog. Un, hanak nga managsao. Tata i-label da siya ngod nga igurot. Iso na mismo. Oo, Oh. ikukwadak nga igurot so nga ti awag da kinyak manong una da kinyak. Mm. Manong pakikuha nga yung ganito. Karkaro nga ikat ti trabaho ko ijay idikat ada ka ijay budiga. Kat sakti mangi provide ijay bagas, ijay kanin ti manok nga iluto da ijay Yeah. kitchen kasay. Pagti may provide ijay kabagkat. Yeah. Gusto nga di kita ng ngord kot napipigsa ti igurot. Sa ngord kot sa ngord ti kabil da ijay ta kabag kata siyempre no dato yung naruam ijay Naroon si Riga. farming. Mm. Lumaki tayo naman sa lumaki tayo sa farming. Yan, that's Tuesday. Kung Oo. nadangor niya. No, dati makikita mo alaima, nagbagbag ka tinadagsan. Ay, sos, kapan kayo ayan. Normal rate. Oo. Kot no adati maaramin nga nadagson, adati mabagkat nga nadagson kasi nga ikot tsaka iti aya banda. Although kaslangay nga bullying at the same time pa nang appreciate de kasada kinyak no siyak nga ikot oh yan igurot yan kunada kinyak. Kung no adati mabagkat nga nadagson, sakta aya banda mo ta nalakas ng igurot kunada mo lang ija So nga I don't know if it is bullying or appreciation di jay ngam kinyak nga ikot anak nga naapektaran ijay panang bulbuli da kinyak. Agkat katawa ka lang idi akot agpaisugot nga igurot akmat kung kunang ijay. Wala namang masama. Totoo yun. Ngam ti kuha ka lang ijay kapot sakti mang bagbagkat ijay nadadagson nga mabagkat masubsobraan kiti nga sakon mang trabaho. Kita mo idi. O yun, those are the experiences nga talaga nga medyo nasakit nung Oo. you made it! You made Hindi girl. it! Speaking of the culture city Igorot, we made it very short the last time that we talked I want to ask this yung long time ago kung ano yung parang judicial system dagiti da ancestors tayo idi. Datihan nga pa nagkinaawatan ano yung parang normally na ginagawa nila just to share it sa ating mga audience. Jadi jay
naabutak idi ubingak, ada dijay tungtong. Ada ti kaarubami idi, kadang iti basit nga fish pond na. Oo. And then one day, pagbangon mi ti agsapa, dagijay tilapia, tinutumpaw da. Dijay. Siyempre dijay nagapuan ti danom nga mangsusupply dijay fish pond. Dijay may nga community dijay nga to. So nga nag-investigate pi man dijay nakin fish pond ijay hanggang na-identify dijay tao ngay nga nang kabil ti poison cyanide sa di kuan kabil na. Tata nagkaroon da iti tungtong. Ubingak ijay idi ngam basta binuyak day kasada ti tungtong. Ijay tungtong sino ti involve ijay nga basla nga mang ayos. Adda dijay panglakayon ijay community. Oo. Kung required mo't lang nga umay dijay kapamilyan dijay both parties nga Both dijay parties jay nga matungtong. oo. Yun. Iso nga dijay asawa da no mabalin pa ada tinataangan nga anak da no kapsat da dapat ada ijay Makidungog da. yun. Kat maitmut de in kastada piman nga nang tungtong ijay. Han ngay nga nagna ijay sinapataan. Tano idi no talaga awan ti ag-amin mapan idi sinapataan nga dijay. Kasano jay sinapataan nga dijay? Sinapataan no isa patam nga uray tamaan dak ti kemat. Kunam ijay. Ijay. Or dijay kabil ijay imayo ijay agbulbulok nga danom. Bulok nga danom, yeah. Ijay Yun parang sa libro ng Ijay- history is trial by ordeal. on ijay. Oo. Or dijay kunada nga aminom kit di nga inaramid mo. Tanuhaan bakit di agsubli ijay pamilyam. Kakasjay. Ijay na buyak nga di nga tungtungan han nga dinmanon iti kasjay. Oo. Basta binagaan da piman dijay tao nga nang aramid nga han mo nga uliton kababain no madamag da nga datayo ditoy ket kasi ti aramid tayo Aramid adi tayo, pay nya nga iti bagan dagiti arubat tayo nga barangay. Oo. Kuna dayjay. So, parang ang amin bangay kat madaldala sa tungtungan namin, no? Regardless kung gaano kabigat. Yun. Idi ket kaadwan magna iti tungtungan. So nga ada dagiti grupon ti lupon. Ngem tatangay ket adu-adu ti mabalin nga ikastam. Mabalin nga apan ka ag-file ijay barangay. Yeah. Mabalin nga mapan ka ijay korte. Yeah. Dijay da dumapay mapanda ko ni kahit mo ta ipatulfok sika kun na nga day. Kasi I'm asking this because again, going back to autonomy, I have this what this ko na privilege nga makitungtong or makiistorya through this podcast mo lang kani Attorney Mauricio Dumogan. Shout out to Apo Attorney Dumogan. Yes, sir. Always our idol. Oo. One of the conditions on the autonomy nga propose niya is that when we have their autonomy, our region should have this yung mga customary laws natin in terms of resulting or solving disputes yung mga ganon to remain. Kasi Yes. sa Philippine Constitution daw ngayon hindi ino-honor yon. Sometimes ada lagi da times nga halimbawa lagi medyo nagaramit ti heinous crimes lagi da kuha nga ikat di ba di da dumangay kat matungtong lagi mamulta iso na ti hanmot nga basta-basta di kasi na nga mamulta nga wala awan nga di kasi lang nga maibalod ka nga ada nga di kasi lang nga it's not totally pero meron yung unique ways natin to resolve those kinds of things. Iso ti may isang we have the autonomy at least we will see yung parang pwede nating idagdag na yung mga laws natin to remain parang ganun ang sinasabi niya. I strongly agree with that. Nga no autonomy no in case nga agbaling nga autonomy ti car ket
agreement dagi jay customary laws tayo. Yes. Papigsaan tayo paikit di When? karkarungay no dagi jay mamayat nga practices nga dagi jay. Kasadi jay tungtong nga di takot. Actually no alalaan tayo kot nalaklaka paikit di nga masolbar ti problema. Hangkapin nga magastusan nga gusto. Tama. As compared iti maikorte dayta although legal nga talaga ngam mapanmot ati bulan tawon no maminado nga hearing kakasjay gastusan ka agbayad ka mati ato ni mijay Yeah. gajumet Ano JKC, ngayon baga na kanya kakasikastoy. Though parang yung both parties daw is nag-amicable na nga eh. At then Wan. JKS na nga sinunod na nga tradition but then Oo. umakyat na sa korte yung kaso, Oo. na-desisyonan na. Oo. Syempre, it has to be, ma-enforce yung decision. Wan. So, wala rin. Parang nawala na yung, and those can be resolved if, in autonomy, or we have the autonomy. Wan. Parang ganun ang sinasabi niya. Might no may salitang i-consider da iti daytoy proposed for autonomy ko consider da data customary laws tayo. Another one is yung niya, yung adayjay ko na ng we are going to have additional budget. Maganda yung niya doon sa autonomy. And so na ano ko lang to, na napag-uusapan lang. We are not parang we are not the ones na dapat nyong pakinggan if you want to know more about autonomy, but then I think Sir and I share the same opinion that autonomy will benefit all of us here in the Cordillera. Yan. Lahat tayo dito magbe-benefit ng autonomy. Just in our opinion, we would like to push this through because 37 years na siya. Oo, katawunak may gayam. Ay so Katawunak gayam ti autonomy. Ngayon yun. So yun ang gusto ko sanang may share for those who are listening. By the way, shout out sa Canada. Yeah, I saw. Oo. So people are listening there in Canada. Shout out to our friends, kababayans abroad, like Canada. Thank you for listening to El Maestro Speaks podcast. Yeah, thank you. Oo. Parang inayon ko lang ijay Yes. kwatayo about ijay autonomy niya. Ada dijay idea dito nga ada kami nga di narami ti Decade Cordillera nga book. Igabay ti nagan nga igabay all about kwadigay cultures and traditions in the Cordillera kan at the same time dagijay knowledge and practices nga dagijay kot masapol nga maisuro ijay ubing no na dagijay mayat nga sursuro da ad-adal da idi sursuro da values da idi ket mayat isuro tayo ijay ubing so nga nag-arami dati libro nga kasjay ijay mabasa tayo ijay ada dijay na inayon na ditoy about iti brief history iti Cordillera ket ada nga din bagada ditoy about iti autonomy nga self-determination Meaning kon self-governance nga daytoy ket maysa daytoy nga marukatan ti panunod tayo nga although idi nablaban mo dagitoy Cordilleran leaders idi nga ada ti self-identity da isuda they will govern the region so that mangnumar ijay natural resources kakasjay ta idi gamin so nga very popular daytoy naganti maysa nga hero ni Makliing Dulag. Yes. Di inlaban na dijay man natural resources Yes. ili da ijay Kalinga Yeah. Tanuhan ng inlaban di idi antay nga munuan natin nangyari ijay banbantay da ijay Karayan da. Exactly. Yung exact na dun is there will be a dam na isu day Chico Dam nga day. Chico Dam, yes. Kat
ijay kung kunana ijay autonomy ket maikan tayo iti self-governance, self-determination. Self-determination. Oo. Isu nga tapno maitultuloy di panag-ilaban tayo, ta maprotektaran tayo dagitoy natural resources tayo, maisamot daytoy autonomy Autonomy, nga yeah. agdang. Yes. Although ijay 1987 constitution tayo, provided di jayon Yeah, nga that there one must again. be autonomy in the Cordillera region, Cordillera region and the Muslim Muslim region. Mindanao. Oo. Nakadalawang beses na silang, di ba, the autonomous region for Muslim Mindanao and then the Bangsamoro Tata. On. I'm not really sure kung parang ganun. Bakit sa atin sa Cordillera parang matagal pa? Kasi masapul magna iti plebiscite. Plebisito. Nakadalawa na tayo. Nakadalawa na tayo. Yung second is hindi in-approve ng Supreme Court. Kasi isa lang yung province na nag-yes. Yes. Kulang. Siguro no wadijay majority rules kuma Yeah. mas adaro ti provinces nga nag-yes. Possible. Gusto nga dijay kung kunada nga we need to educate more, educate Cordillerans about autonomy. Autonomy. Okay? But until now, still a discussion is might nga discussion nga adulat ta de kasangay nga naruam tayo ti administrative region, administrative Yeah. nga scenario, Yes. administrative nga environment. Just imagine naman kasi yung 37 years old. Talaga, one generation na yun. Say, So nga kasalangan na kung tayo nga tattao nga kasjay latan. oo. But then yun nga yung pinag-uusapan natin sa yung radio program that time na through the program yung vlogging or yung we can parang kasi kung titingnan mo lahat naman yung mga igurot sa other places halimbawa if yung mga let's just say Cordilleran baka hindi nila gusto yung mga igurot natin. Nagkakaisa naman tayo in terms of posting things Oo. sa social media. So, I guess this is parang the small step na makukuha natin just to promote na or to achieve yung autonomy na sinasabi natin. Sige. Ada dijay analysis da idi apa yung nag-fail dijay duwa nga plebiscites. Kat ada ijay siguro kailangan pa yung Regional Development Council tayong agtrabaho pa yung nga gusto tapno ma-educate dagitoy kadwa ti mga Cordillerans about benefits. Karo di kita na gawin kat benefits ti autonomy. Yeah. Nagbalin tayo nga autonomy inati mangyari. Yes. Kasi dagi jay ti masapon nga masungbatan kinaday. Yeah, it is parang yun naman yung bilang very common na person. Yun lang number one na hinahanap natin. Anong makukuha natin sa autonomy? Kung parehas din lang ang magiging sitwasyon ng buhay ko sa administrative at kapag nag-autonomy tayo parehas din lang, wala akong kiber. And then one thing more aside from Ijay Kasjay, DJ political setup. DJ ti masang adang iti fear. Yeah. Siyempre uray sak matakot I have the fear nga sinungtungay ti agbalin nga leader tayo no autonomy tayo. Because once we are going to become autonomous, adajay ko na nga governor niya. The executive, may sati governor tayo. Executive office or executive leader of the region. Parang ganon. Which can come from the different provinces of Cordillera. Yes. Kami that time ay tama yun, yung sinasabi natin, pinagkukwentuhan natin kanina na syempre kung magkakampanya kayo dito, you're welcome, but then welcome nyo ba kami pag yeah. Kundi jay distance mat magasam day pa nagnukas-pregan siya kahit mga aggabono iti Cordillera Autonomy. Taga Bengueta.
Wow. Travel mo ta mapan ijay Kalinga, ijay Yeah. Apayao. Yeah. Day distance la unay. Yes. Geographically, inadayo tayo. Mm. Isumar nga naawagan nga Cordillera because of the mountain ranges. Mountain ranges, which is very difficult to travel. Oo. Kada gijay kakabsat tayo nga agdingdingag. Mm. No siguro mas daw na nga nagapuan na dijay word nga Yeah. Cordillera. Yes. Kasi gawin daytoy ikot may sa daytoy nga Spanish word, Yes, Spanish exactly. term nga ti kahit na nga sa daytoy ikot banbantay mountain ranges. Mountain ranges. Kasjay. Kat isu ti kwa pinag-awag na ditoy lugar tayo idi Mm. nga Cordilleras kunada. Yeah. I'm just trying to fix kasi api nga dumilim tayo sa. All right. Although kasjay nagbalin nga dagiti kakabsat tayo nga hanpay nga nakaamo base ijay Executive Order 220. 220. Ijay when Corazon Aquino was the president, Mhm. 1987. 1987. 1987 ijay Mount Data ko naarami dijay kuha nga dijay sipat Sipat. pispak nga dijay sungan ni Romar daytoy Cordillera Administrative Region. Yes. Because Okay. long time ago, we are under region. The Benguet is under region Region 1. 1. Yung ibang provinces was Like under Apayao, region, basta Cagayan region yan. Cagayan Valley. Yeah. Cagayan Correct me if I'm region, wrong. Cagayan Parang region. ganun. Yeah. Oo. And Dagay. then, yeah. So, adada ijay. mm-mm. Integral part ti Region 1 iti kwa. Yeah. Abra Benguet Mountain Province. Yes, Mountain Province. That was before 1987. So, nung lumabas na yung 1987 Constitution, dyan na rin yung lumabas yung car. car. Oo. Doon sa mga kapatid natin sa baba, sa Muslim Mindanao. Oo. Kung pinag-uusapan ng autonomy, kasi based on our experience, adungay dagiti darumrumor nga yung sinasabi mo sa akin na even the leftists are sharing things or informations about autonomy. We as employees of the government, we would highly suggest na pumunta tayo sa mga credible person Oo. to get informations about autonomy. So, sino ba yung mga maisasuggest natin na Si may isang amokot ni Sir Greg Taag. Gregorio Taag, Oo, dating daytoy founder iti The Cordillera Connection. the Cordillera. May isang kwa daytoy charity group Mm. nga nagad-aruti na tulungan na daytoy. Shout out to Sir Greg Taag. Kadagiti kakabsat tayo nga kahit napay nga makamo iti about autonomy, mabalin nga daytoy nga tao ti may isang asiggan nyo, Yes. nga pagdamagan nyo. Mabalimot ni Apo Joel Cervantes. Oh, yeah. Daytoy station manager iti RPN. May samot daytoy nga accredited nga lecture iti about autonomy. Kan dagiti kahit napay nga makamo iti mas detalyado, mabaling nga bisita kayo iti office ti Regional Development Council. Regional Development Council. Kan adamot DJ website damot laang. Yes. Mabaling nga bisitahan nyo di website ti Regional Development Council. Makita yung ijay ti details about autonomy. Pinag-usapan lang kasi to kasi yun napagkukwentaan namin ni Sir kanina. Istorya mi kani ako Sir Tin nga ikat. Adakay kami dyan mga rami dito nga kaslang scam niya. Correct. May nahim ka dito yung grupo mi, once nga agbalin nga autonomy dito sakto agbalin nga kasi governor. Adakay ti kasi. We have to be aware of those kinds of group. Masapol nga maging vigilant tayo mata ijay kwata adumat ati ag-lecture ti about autonomy ng medyo twisted nga medyo pusi-puso naman ati lipos-pos tayo kat sa balik din ti panagkita tayo ti autonomy. Imbis nga maganda sana yung tingin natin sa autonomy nagiging tuloy negative. Oo. Kasi nga
we have to know, we have to be aware nga naglakangag pa isot yagay waras ti information tatag Oo. ba? Well, Okay. very easy. Because parang ganito nga, we have this podcast, we have different vlogs, may Oo. marami. So people can really easily spread informations. Ang problema ngayon is, ayun, the value of the information. Oo. Kung tama nga ba, credible nga ba yung information o hindi. Parang yung nangyari nga, yung situation ng iTogon. iTogon napakadaling gumawa ng Oo. without double checking the information. Kaya sa topic natin na autonomy nga kuna ni Apo Sir Art Oo. Tibaldo. Shout out to Sir Art Tibaldo. Naminduan nga na itono jay autonomy. Oy. And hoping this na malapit na tayo sa dream natin to achieve. Oo. DJ panunot kumot idi high school ag gamin adati in may ijay eskwelahan mi idi ngay nga nag-lecture ti autonomy. Tiyan mo kot ijay kwadi ijay second plebiscite Second ijay. plebiscite. That was 1998 yata. 1998. 98 or 98, 95. Siguro. 19 siguro day. Oo. Oh. And then ti panunot ko idi no ag autonomy tayo masukatan day nagan ti region tayo ngay. Nga han nga car. Parihimot lang nga car. Karmat lang. Ajay. Gusto ko talang administrative ti Oo. autonomy. Nung DJ ngol, day vision tayo, day panagkita tayo iti future, iti Cordillera, no ag autonomy nga ikat, kasanga pamintas. Yeah. Hopefully nga kasi Hopefully yan. although whether nga agbalin tayo nga autonomy or not, no still nga administrative, panagkita tayo lata akot kwa pumintas lata ti region tayo. The doon is the people should think is that walang perfect na system yung di nga kung tatay nga Correct. in a system there's that pros and cons. Hindi mo pwedeng maiwan si cons or yung negative yung drawback so to speak kasi nga they come in package. Oo. Ang titingnan na natin ngayon is mas maganda ba yung benefits na makukuha natin? Which is, and then, of course, may mga drawbacks yan sa isang system. But then, kung titingnan natin yung benefits as compared to now na administrative region tayo, kung titingnan natin at maganda nga, then we should really go for autonomy. And in my personal opinion, my personal opinion, I think we will be better or we can do more or we can improve more sa region natin kung nasa autonomy tayo. So DJ yes, ada DJ question ko idi last year. Idi ngay celebration tayo matlang ti Cordillera Day. Yeah. Since no day to umay nga July 15. July 15. Celebration tayo ti Cordillera Day. Walang trabaho. Oo. So nga holiday di jay iti Cordillera. the whole Cordillera region. Yeah, lalabas tong podcast ng Sunday. So yeah. Yes. Happy Cordillera Day. Saturday gayam 13. Yeah. Happy Cordillera Day sa Monday. The question in the last year ay niya ti mabalin nga maramidam para iti pagdurasan iti Cordillera region. Whether han ka man nga mismo nga Cordilleran, nagtatrabaho ka dito or naikaman ka dito, mabalin anya lata ti maramidam para iti region Cordillera. Whether we like it or not, interconnected tayo lata. Uri anyaman nga indigenous cultural community ti ayan mo, nga region ti ayan mo. Kasadi ta kaaruba tayo iti Nueva Ecija, dito La Union, dito Ilocos, we are interconnected. But no anyaman ti mabalin nga maramidan tayo iti region tayo, ag benefit mo lang de kaaruba tayo nga region. Yes. Gat kinatay mo't nga mismo nga taga Cordillera region, usay ti pagpanpanunutan tayo. Inya ti malamiran tayo para iti pagdurasan iti region tayo. Yeah, tama. Usay. May ti jay nga pagpanpanunutan ngay. Yeah. Regardless regardless no maging autonomy or administrative pa rin. lata. Yeah. Kasi lata. What can you do? Oo.
tati tanong ko nato nga agree tayo iti national government nga mang-improve iti region tayo. Adala ta kinato iti ko ijay. Nakasalalay kinato iti jay. Salalay sa atin na nandito. Hindi kaya tayo nga kwa iso di rumaran nga self-governance, self-determination. Yes. Di jay kaya tayo nga kitan iti region tayo nga Cordillera, dito iti mangi-workout, Yes. dito iti mangilaban, dito iti mangitrabaho. Kaya parang, Jay. yes. Regardless, it is in us, parang gano'n. Oo. Parang linocalize natin yung term ni, sino ba yung GFK? That you think of what you can do for the government, not what the government can do for you. Oo. So what can we do Mm. for our region, the Cordillera region, parang gano'n, so that it will move forward to the Oo. coming generation? Yeah. Among ti may isang kitkitak ijay, advantage tayo ngay. We are being looked up here in the Cordillera Yeah. as good in speaking English. Except me. Generally, Yeah, generally, yes. Very good. Generally, Al- I prefer Alam mo ang Cordilleras. downfall natin? Oh, Magsalita ng Tagalog. Tagal. Tama. Yan. Sak Yeah. idi dagijay katugaw ko idi nga classmates ko idi naling na nga sa ti Filipino, Tagalog. Yeah, Filipino. Mauuna na man ti words ko ngay. May busan ako. No, shot tiyag South English. I can, kas lang nga. Di ba, dajay style tayo nga, panunutumpay, samto i-translate, kasi Mm. no English, nalakan nga, kas lang nga, rum-rumayan. Oo. But then, no, ag Tagalog, panunutak pa lang ijay kan-kana, language ko, which is my mother tongue. Sakto, itra-translate ti Tagalog, medyo Oo. mabayag na eh. Amom no apay nga kwa, no apay nga medyo nalakaak ngay nga naka-adal iti English words. Yeah. May vocabulary iti English Vocabulary. language. Yeah. Kaso no gamin kat ag istorya day lulong mi iti panggap ti gubat. Diba? Yeah, English. yes. Ta siyempre idi nag-training da kano. So English your speakers. grandfather is a veteran of World War II. Supposed to be. Ngam So, haan nga kwa, haan ngay nga kaslang haan nga identified. but Ta then he wala fought. He fought. On may Yeah, kidi. he fought. Ta Yes. pinadasan naman kanu nga ada ngay DJ kwada idi nga messenger. Messenger, yeah. Messenger nga no asirug kanu dagiti Hapones ijay tumari isuna mapan isuna ijay grupon ti dagitoy soldado kun Yes. bolomin nga kunada idi. Mm. So timay ko ada dagiti Hapones ijay kuday. Mm. Di trabaho na ijay messenger. He's a messenger. Di Yes. kanu. So nga day daduma kunwari adi nga agtatrabaho da ijay uma. There's a spy. Wen. Ah. Tumutulong damat lang ijay kailan dangay nga soldado nga nakalumang ijay banbantay nga makilaban ijay approaching Japanese. Japanese, yeah. Ajay. So your grandfather became very good at English Wanta because ijay training da nang train kinada talagang native English speakers. Bagitoy Americans. Yeah. Isong ag istorya isong ti panggap ti dagijay World War II idi. Dagijay English speaking. Grade 1 ni lulak idi diretso ti panag-English na. English na. Grade Yeah. 1. Grade 1, wow. Oo. Idi Compared now. graduate at elementary idi butal-butal ti panag-English ko. Yeah. Or pati siya, lang na improvement Oo. English ko sa amin kasi nag-college siya. Isay. Yeah. DJ ti may sangay nga nakita ngay nga DJ panag-istoryada pa lang idi English. And then aglugan ka ti bus idi patukar da ijay bus country songs. Oh. Yes. Di Saan ka pa? English man yun dijay. Yeah. Yan. Halos every corner ijay environment mo English nga ti Yeah. maringdang mo Yes, tama. dijay ma-absorb mo dagi jay English vocabulary. For those who are listening and watching, hindi namin glorify ang English. Sinasabi lang namin na talagang ganon. Ang ganon ang setup kaya Oo. parang mas madali yung English. How Yeah. we adapt Yeah, the yung- English language yes. than the Filipino. But we respect the Filipino language as our We're trying hard to national use it. language. Yeah. Ginagamit naman namin, kaya lang yung talagang medyo, forgive us, but then Oo. mauutal-utal kami kapag kami na gumagamit ng Tagalog.
And then actually yun ang number one na nanonotice ng mga yung mga kababayan nating taga Oo. Maynila. Ay, pumunta ako ng Sagada, ang gagaling nilang mag-English. Sige kasi nga na ano, pero nahihirapan silang magganito. And just to go back to your story, I would like to go in detail to that part. Ano yung pangalan ng grandfather natin? Just to give honor to Ni Daw Anis. Daw Anis mismo. Oo. Okay. So he fought. I mean, he was a messenger. He contributed something Oo. during the World War II, contributing the war effort. Now, can you give more more information about the Bolomin? Ano yung Bolomin na sinasabi mo kanina? Ada DJ ada DJ enlisted nga 66 infantry. Mm. Nga 66 infantry, DJ yes. kot Those who are officially enlisted, no? DJ under the American Under rule. USA Oo. forces in the Far East. Oo. Yeah. So DJ UNICEF day. USAFE. USAFE. Yeah. Yun. Ijay. And then, ijay ground mismo, ijay field mismo. Mm. Ada dagitoy locals nga Yeah. dagitoy IP mo lang nga umili ijay. Yes. So dagijay nag-volunteer dagijay Mm. nga makilaban tumulong iti soldiers. Yeah. Dagitoy 66 infantry. JF-40, Uwan. 66 infantry, yes. Suday naawagan da iti Bolomen. Unfortunately kot ada di dadto mga shout out ijay may isang idol tayo nga journalist ni Maurice Malanes Oh. nga may isang nag-isusurat in-publish na ijay Oh. Philippine Daily Inquirer idi Maurice. Maurice Malanes. I think Related with brother ni Yeah, Sir Sir McCarthy. McCarthy Malanes. I think article niya din yung kasi may isang podcast dito na binasa ko yung article about sa kanilang grandfather Mm. na grandfather. I think it's their grandfather. About- Yung nawalan ng medal. Si Bulislis. Yes. Mm. Yes. Correct. Binasa ko yung article sa isang solo podcast. I cannot remember the number. Oo. Dagiti kakabsat tayo nga kahit na pahinga makamo iti panggap iti dagitoy Bolomen mabasa yu idi jay insusurat ni Apo Maurice Malanes nga dagitoy heroes tayo dagitoy Yes. nga unfortunately daggo mga Bolomen tayo kasali dapi man nga natay jay death march nga di jay. Oh, yeah. Oo. It's a death march. Mhm. Some of but they were called Bolomen because ang armas nila or their Oo. weapon is bolo. Talaga bolo. Yes. Kung iso kaslangay nga idi ubing kami pailaang kot adala tangi de aftermath iti DJ World War. Oo. In the sense So parang kaslangay nga da kami idi habang dumakdakol kami kaslangay nga kahit na nga agbalin nga soldado palaban mo't nga yeah. lalaki. Oo. So nga damot ati i-prepare mi mo't ang aramidon mi nga de bolo de bunang mi idi ko kasi mapan kami ijay kakay-kayuan atot apan mi practice mo't ijay ti uri aman ti training mi iti magkilaban kot usal mi ijay bolo hindi ko nato nga bunang nga ikot pa-practice kami mo't kano ijay in case nga ada ti gubat manon Mumiti kasami. The next Okay? generation of Asangi Bolomen. nga, unya. Asangi nga, DJ, aftermath iti, Yeah. DJ, adalat ta, DJ, kung nato yung trauma iti, war iti nga, da kami nga ubing nga, ahan mi nga napadasan ko, gapo DJ, istoryada, iti, panggap iti war. Yung kasi, Pasla nga kang kangyari lang, idi kalman. Parang ganon. Yeah. What was ano yung hindi mo makakalimutan na war stories ng lolo mo? Na tumatak sa'yo? DJ laang kwapiman. Adangay iti istorya na idi nga napilitan da piman nga talaga nga pinakan DJ baby iti kamuti. Baby ba? Baby DJ. Newly born DJ. Newly born. Siguro few months na lang yan. Which is months talaga old nga lang. breastfed pa lang. Iso na kumanya. Kat istorya DJ lula mi idi. Kat iso da nga babae. Mapanda ijay
may dede caves nga. Naglamang. Maglimong da iya kay kayuan kasi. Mm. Ket no agsangit namin ti baby, mangeg di Hapones. Yeah, No, yeah, kasi tama. ket pulatan da piman ti kamot ti dijay ngiwat ti baby ket dijay ti kasangay nga ubing nga kaidikot saan dijay ubing. Yeah, especially kung pigsat imagination mo nga, just Uwan, imagining it. Yeah. dijay ti maysa nga han pamalipatan nga istoryada nga hanman nga natay iti kwapiman, Mm. ngem natay iti kasjay sacrifice. Yeah. Uwan. Yeah. Iso ti ko. Iso ti that's why ada jay ko ada jay term ni actually I think that was actually penned by Sir Maurice Malanes that we have to work hard to parang we have to work hard to protect or to parang improve peace Uwan. so that we will not bleed anymore. Oo. Parang ganun yung may maganda siyang term eh. I am paraphrasing here obviously. Pero parang yun. We have to work hard, sweat hard, okay, for peace. So we won't bleed for war. Kaya ayun, yung mga kabataan ngayon nga sige, gupatan tayo si China. Oo. Han nga nalakan na kasjay. Nakaya. Oo. Especially so ngayon, Oo. na in just one press of the button, Mm. baka bigla nga maawat ti Pilipinas. Because of the nuclear bombs. And for those na umaasa that Americans will always be here to protect us, Oo. it's not as simple as that. America now is greatly divided. Oo. Before they can join the war, this one will go first in their Congress. And Correct. even if they will come and help, okay, the destruction will be still here in the Philippines, Correct. hindi sa United Oo. States. Kasi And nga naman pag tutulong yung Estados Unidos sa atin, hindi naman na mapupunta sa US yung battlefield. yes, the battlefield is still Dito here. naman, Yeah. magiging ground zero tayo Ground zero tayo. pagkatapos ng war. Which is, di ba, you're a historian and you know that aside from Manila, Baguio is the second most destructed Yes. area during the World War World War II. II. Oo. And then, kung titingnan natin, i-review natin yung traces natin of history, wala naman, if there is, very minimal ang tulong ng United States sa atin. Oo. Ang iniwan lang naman is yung mga lumang sasakyan nila na naging jeepney ngayon. So, yung mga nagsasabi ng, you can always go to war now. It's not, it's very, very, it's difficult to do that, especially at this time and age. Parang maganda yung sabi ni President Marcos, si PBBM. Yeah. Yung interview niya doon sa isang international summit. Yeah. Na daanin natin sa diplomatic strategy. Yes, still, yes. The best way. Kisa naman sabihin mong, sige, putukan. Parang wala talo tayo. Yeah. So, uray no ko na mga, sige, labanan tayo ko handgun. Oo. Naibos tayo ng Filipino, ano pa lang the Chinese. Just imagine the population. And then talagang iba yung estilo ng war ngayon. Yes, exactly. From war between nation to nation, iba na. Yeah. Hindi kagaya nung World War II na pwede applicable pa rin yung machine gun. Yes. Pero ngayon kahit ilang machine gun ang hawak mo, wala. Hindi yan kakasa. So pwede mo nang utusan yung bala eh. May mga smart guns tayo na pag na-detect yung pupuntahan is talagang pupuntahan niya. And iba yung warfare ngayon. Talagang this is very different. So we have to tread carefully nga kunada. Nakita ko DJ war ijay Israel idi last year na. Talagang nakita ko agasam DJ nga dati panglaban da ijay missile nga sumangkot ina. Ijay Iron Dome da nga kunada. Yeah. Agasam DJ. Meron ba tayo nun? Which is
Yeah, and yun ang ano eh, kasi napakalapit natin dyan sa Oo. West Philippine Sea. Oo. Kawawa tayong mga taga rito sa bundok kapag syempre, we're very near eh. So, Kaya talagang apektado tayo. Number one, apektado. pag labanan yan, war, talagang iba na. Iba na ang weapon ngayon. Yes. Hindi na kagaya noon eh. Mm. Kaya tayong mga Pilipino, I think we should wake up Yeah. and then tingnan natin kung ano yung may tutulong natin. Again, going back sa doon sa sinasabi mo na Oo. isipin natin kung ano yung may tutulong natin bilang isang Pilipino sa Pilipinas. Oo. Yeah. Although in the international scenario, the Philippines should stand Mm. its position Yes, tama. doon sa Pinagagawa territorial nila. Tama. territory, sovereignty, Mm. ganun. Pero as isang citizen, Yeah. yun ang isang tingnan natin. Yeah, yung West Philippine Sea is ours. Oo. You were trying to you have something to show. Ano yung ano natin? Yes, I just want to take this podcast with Sir El Maestro. I just want to share this DepEd order Mm. para sa hindi pa nakakaalam. Meron yung DepEd order 51 Mm. series 2014. So, it's Isipin mo, 2014. 2014 pa. 10 years ago. Oo, 10 years ago. Ang DepEd order something to do with guidelines on the conduct of activities and use of materials involving aspects of indigenous people's cultures. Papasok dito yung kay Okay. yung Simulol. oo, yung isang broadcast journalist na medyo erroneous yung kanyang sinabi. Itong DepEd Order 51 Series 2014, maganda yung content. Kasi ito, although this is for under DepEd, Yeah. kaso pwedeng gamitin natin sa outside ng Of course, DepEd. yeah. Kasi ito, pirmado ng mga indigenous people's representatives. Kung sa mga nanonood, nakikita ko yung binabasa ni sa mga nakikinig, sorry. Nakikita ko yung binabasa ni Sir Tin. Maraming mga signatures Oo. along the sides of the DepEd order. Meron yung last paragraph na dito eh. Oo. Sabi dito, saan yun? Saan yung last paragraph dito? Basta na-explain kung bakit meron yung mga signatures ng IP representatives dito mismo sa kopya ng DepEd order. Yes. Oo. Now, I just want to share the content Yes. starting doon sa policy background ng DepEd order na ito. So yung DepEd order na yan, hindi lang it is talking about yung lahat ng indigenous peoples, tribes and traditions. Yes. That is to be protected. Hindi lang ng mga tribes natin or indigenous people dito sa Cordillera, pero in every part of the country. Oo. Meron yung mga dito, key concerns. Okay. Kung bakit lumabas itong DepEd order, yung title is Guidelines on the Conduct of Activities and Use of Materials Involving Aspects of Indigenous People's Culture. Meron kasi yung itong mga key concerns. Importante itong mga issues. Yeah. Kung bakit lumabas, isa, cultural expressions have been used for intentions and purposes deemed inappropriate by the community. Yeah. Deemed Parang- inappropriate. Oo. Another one, cultural expressions like artifacts and symbols have been heavily commercialized without regard for symbolic and sacred meanings. Yeah. I can remember yung Oh. Nas Daily noon na Yun. yung tattoo. Yeah. For the first one, I can remember yung estudyante mo noon, si Marky Shelo. May he rest in peace. Sino gusto mo matagal? Sabi niya sa isa is si Marky kasi ano siya eh.
Naiiba siya eh. Naiiba siya eh. Ah, Igorot siya. siguro siya kaya Sabi ng isang contestant. After that, siya naman yung natanggap. Ah, Yeah. So, yeah, ayun. that is on the key, what's that? Key Oo. concerns, yeah. Yes. Third concern, cultural expressions have been presented in modified form for varied purposes and intents Mm. without regard for its inherent meanings, Mm-mm. resulting in mistaken understanding and misrepresentation of the expressions. Yes. Oh. Parang yung glaring example yata dyan is, maalala mo yung isang fashion show kung Oo. saan ginawa nilang tibak Oo. yung bag, Yung bahag. yung mga Yun. ganun. Yeah. Yung nagdamit ng damit na pang burial yata yun. Or Oo, at saka yung gumamit ng necklace. I don't know Oo. which tribe is that na pang necklace ng patay. Mm. Yun. Ayun. An example of key concern number 3. Last concern kung bakit lumawas itong DepEd order is indigenous knowledge is being tackled in class with interpretations and understanding not validated with the community. Not validated with the community, tama. Kaya lumalabas yung yung mga ibang yung mga descriptions of a certain indigenous people na mali. Hindi ko alam kung paano nakalusot yun sa proofreading ng libro. Marami na kasi yung mga tao ngayon na yung they are displaying themselves as knowledgeable about those cultures and traditions. yeah. And then lalabas na mali yung kanilang interpretations doon At the sa same time, mali yung cultures. information nila. Oo. Yeah. Because yung sinasabi nila, yung sinishare nila, hindi validated. Tama. Yeah. Ngayon kasi, dapat validated sa mga especially sa mga estudyante, mga researchers. Pag mag-conduct kayo ng research on indigenous cultures, you will undergo process of yung mga guidelines, yung mga requirements before you can conduct your own research. Yes. At the same time, we encourage those people who are writing blogs, Oo. making videos also, that before you do something about such culture, mapanong culture man yan, you should go to their, what do you call it? Lahat tayo may IPMR. Meron. Nationwide, yeah. Oo. Yun yung mga key concerns kung bakit lumabas ng order. DepEd Order 51 Series 2014. Yung mga nakikinig sa atin na may naka-online, you can download this DepEd Order. DepEd Order 51 Series 2014. So that we will be guided accordingly. Oo. I think every school, every indigenous group should have a copy of this. Yes, exactly. Oo. Isa dito, punta tayo doon sa cultural presentations, festivals, and seminar activities. Isa dito is yung purpose of the activity should promote cultural sensitivity and respect for cultural diversity. Cultural diversity. Oo. Pagka activity yan, festivals or presentations, cultural presentations, the activity should promote a dignified appreciation for the community and its culture. Isa pa, the activity should not commercialize indigenous culture or use financial incentives as undue motivation. Tama. Yeah. Third one, the activity should foster an appreciation of the performance or presentation from the standpoint and standards of the community and avoid inappropriate comparison and competition. So, bawal na we should not, hindi naman, we should not make it a competition yung mga traditional dances. Oo. Yung mga, matagal na pala yan, bakit? Parang DepEd din yata yung sumira ng order nila eh. Because correct me if I'm wrong, I remember it right, may mga competitions ng Meron nun. Meron nun. was there, nag-judge pa nga ako na hindi ko alam.
Kaya ito, Yeah. ah, Just to remind us. Yeah. mm, okay lang yung sabi nila na contest doon sa tamang paggamit ng Paggamit, bahag. bahag. Pero dapat bahag ng lahat ng contestants o Pare-pareho. gagamitin bahag ng Benguet. Yung Benguet. Okay. Mountain Province, lahat sila Mountain Province. Hindi yung bahag ng Benguet versus bahag ng Mountain Province. Hindi na yun Hindi, appropriate. Hindi. Paano naman yung yung competition ng gangsa or ng tayaw? Pero iisang sayaw naman pero parang Siguro ginawang yung competition. proper execution. Yun. So okay lang 'yon. Okay lang, okay lang Okay yun. lang 'yun. Yun. Okay lang pala 'yon. Kasi nga, di ba, meron tayong May program sa apologies school. sa boses natin sa DepEd. Oo. Meron tayong program sa school na yung mga IP celebrations natin sa We have schools. during October yata yan. Oo. We can conduct competitions. Mm. Yung pwedeng yung tamang gamit ng bahag, ano, Okay. yung tamang pag-play ng gongs. Yes. Meron yung variations pag sa Benguet, yung paggangsa ng kankanaoy, Mm. tapos yung gangsa ng ibaloy, Mm. ganun yun. Pero you cannot, hindi mo gawing competition Yeah. yung dalawa. Natingnan mo kung ano yung mas maganda, Oo. yung kankanay ba, yung hindi. Oo, hindi Yeah. ganun. Yun Hindi ang, ganun. yun ang pinagbabawal. Oo. Okay. Yun yung ibang provisions ng DepEd order na ito. Mm. And then doon sa iba naman, mga indigenous cultures na kailangan i-observe. Mhm. The purpose and intention of the activity should be clearly and accurately communicated to the community Yeah. whose cultural expression is to be shared. Okay. Okay. Yung sabi natin pagka Benguet, Mm. Benguet culture, mas specify kan ay Yeah. culture or tradition nita or ibaloy traditions. Isay. The presentation should adhere to the standards and other stipulations of the community. Mm. Mas importante yung gamit ng mga services ng ano natin dito, So as IP representatives. yes. So you really have to go to the community and Oh. you parang magko-consult ka. Mm. And then every barangay we have ano yan? IP, and then we have our IP representative. Council of Elders. Council Meron of yun. Elders, yes. They can validate this. Tama. Pag meron silang go signal, then you can conduct the activity, the festival, Yes. or the presentation. Okay, tama. Yeah. Siguro yung isang nakikita ko dito is yung mga Council of Elders and IP representatives. So as They need not to see the criteria of the yung judging, ano? Yeah, tama. So that you will never offend. Oo. So that walang mo-offend sa iyong gagawin. Maganda yung content ng DepEd order na ito. Mm. Punta tayo doon sa authenticity and preparatory concerns regarding sa conduct of an activity or festival. Isang point dito, community participants should be properly briefed about the purpose of the activity and other details. Yeah. Yung background of the audience, expectations, yung venue, and then other concerns. Okay. Medyo mahirap pala pag in terms of culture yung festival or yung activity, ano? Isa pa, participants in the presenting group should be appropriate and duly chosen representatives of the community. Correct ito. Kasi meron yung ibang participants, hindi sila mismo IP doon sa Halimbawa culture. yung pagsasayawin mo ng tayaw na hindi naman siya yun ba yung tinutukoy? Yung halimbawa taga Maynila, pinaghahawak mo ng gangsa, parang hindi naman appropriate yata, parang ganon. Pag they would say, I will present a Mountain Province cultural dance. Yeah. I can do it, but I cannot with regard in adherence to this DepEd DepEd order. Pwede siguro in a sense of sharing the culture or maybe practicing, parang practicing, ganon. oo. Yes.
But then when it comes to yung talagang ikaw parang ipe-present mo Oo. to a bigger Mm. audience, broader audience, parang mas maganda yung authentic na talagang sila. 'Pag ako yung, sasayaw doon sa cultural dance ng, Mountain Province, Mm. "Taga-Benguet mo't DJ." Yes, Oh, 'di tama. ba? And at the same time, you cannot express nga Oo. yung gustong i-express ng yung Oo. pine-present. Ito, isa itong ano, mas magandang, point of, discussion din ito. Resource persons for the activity should be recommended by the community. Wow. Okay. So talagang community will sabagay kung sa community alam na nila Alam kung sino nila. yung Oo. i-recommend. Kasi we've thoroughly vetted nga ako ng English. Ito yung isang concern ko dito, ano, kung bakit sinabi kong, very ano, important discussion ito. Resource Oo. persons for the activity should be recommended by the community. Ang problema ko dito, I have been, conducting my, researches on Yeah. about culture. Hmm. Wala akong resources, wala akong pera, wala akong pondo dito. Yeah. Kaya very limited yung movement ko. Mm, Ang problema, monthly, yearly, namamatay na yung mga dapat na resource yung persons. parang kumbaga credible Credible. na resource speakers, Oo. resource persons natin. Parang yung ngayon lang last week Hmm. namatay yung isang ano, Oh, magandang resource person doon sa Barangay Takadang. our condolences sa mga family. Oo. Tapos yung isa ngayon just this week, Mm. yung isa kamamatay rin eh. So that's Ganun. parang naghahabol tayo ng time, ano? Oo. we are nag-ano na tayo ng time na we need to we need to move fast and parang i-record yung cultures natin before Oo. it's totally gone. Isa pa, as much as possible, culture bearers should be present from planning to execution. Mm. Yung culture bearers na ito, yung sabi natin mga council of elders, Oo. the sacred dimension of presentations should be observed. Tapos adequate preparation time for presentation as deemed necessary by the community should be observed. Adequate time for presentation. Siguro, oo. Ati pa ko na nga, let's present Bayog. On. Which is, correct me if I'm wrong, I'm not still, I don't have enough information, but then accordingly, because I have a video of that, Oh. it happened during the pandemic. Bayog can be done for a day. For a day. Pwede. Oh. Usually, bayog idi nag-observe ko idi kat rabi gamin niya. Okay. Kung ano sak idi kat may turugan ka ubing tayo idi so nga may turugan tayo idi. Sa adequate time, mas may kung na dyan. Un. Anyway, Just- just putting some Oo. Dagi jay kwa fun fact. adundang kinatoy ibagbaga tayo dagi jay suluton nyo tapno maging Mm. authentic di jay activity, Yeah, tama. cultural activity or presentation nyo. May sapay nga kuna na ditoy authenticity of elements of the presentation. Di jay music, instruments, attire, movement should be given due attention. Mm. Availability of needed materials should be considered in deciding whether or not an activity is to be held. Wow. Authenticity in the music. Oh. So you should, kung gusto mo ng music ng patong, anang gangsa, you can play it Oo. mas authentic Mas kaysa yung authentic. recorded Oo. na MP3. Parang ganun siguro, ano? Dagi jay ubing tatan mahilig da jay admi-mix the music, di ba? Oh, yeah. Sometimes guilty tayo. Oo. Oo. Okay lang mo kiti no han nga di jay kwa music in terms of culture di ma-mix. Yeah. Elements of cultural expression should not be modified or exaggerated for the sake of presentation. Yeah. Oo nga naman. Mm. Mahirap Not naman kung exaggerated. sobra yung choreography. Aha. Lalo na pag dances, sobra Iba na, yung- hindi na Oo. ano. Ay, yun ang at times ano,
because you want to make it so good na nawawala yung essence ng present mo. Oo. Yun siguro ang gusto niyang pigilan dyan. Oo. So that yung, kung ano yung essence ng culture or the practice na you want to show, yun ang Oo. makita ng mga nanonood. Correct. Now we go to the use of indigenous clothing and related paraphernalia. Okay. Una dito, indigenous clothing or garments should not be referred to as costume Tama. since the cultural context of this material is not for show. Yes. Yes. Should not be costume. Para sa ating mga nanonood ngayon, talagang attire yung tawag doon, hindi It's costume. not costume. Oo. Because costume is the one you wear for Halloween. Oo. Oo. Or when you do cosplay, usong-uso sa Oo, Sensation Road every Sunday, yan, cosplay. costume. Yeah. Those are costumes. But yung Yung traditional attires, traditional talagang attire. tama. Hindi naman costume yun. Long time ago, that's their everyday garment. Oo. Ito para sa ating mga kasamang teachers. For teachers and other DepEd personnel who do not belong to the indigenous community, the permission of the community should be sought before wearing their indigenous clothing and related paraphernalia. I see. So, halimbawa, may kasama akong teacher na Ilocano. Oo. Apan mo pa'y damagan kani Apo Apan mo pa'y panglakayon. Oo. Mabalinay mon baga kun. On. Yung pagtuloy siguro Oo. niya. Kasi, sought permission. Kuna naman dito eh. You have to sought formation. Hindi ba, kalimbawa, hindi ba considered na sa community, sabi niya sought permission from the community. Oo, community. Akala ko sa principal. So, sought community is from the community. Most probably, Most probably, the Council of Elders. Council of Elders. Tama. Mabalimot nga dagito ikwa. IP representatives. Yes, tama. Oo. Dati last ditoy nga requirement na. Okay, on the tuloy use mo, sir. Papatayin ko lang yun. sige. On the use of indigenous clothing and related paraphernalia should not be imitated, used for commercial purposes. Commercial purposes. Is that parang nangyayari yan ngayon? Very common na Very common. occurrence, Oo. Which is, so now I have a question there. Can we use yung parang design ng mga, what's your opinion here? I will get the design of Benga Talibaw, yung color pattern, Oo. and then I will put it in a shirt. Is that not violating yung ganyan na guideline? Or and Hindi then ba ititinda mo yan, parang lalagay mo as a design, design? and then ilakom the clothing? Hindi, okay lang. Okay lang. Oo. Okay. But then, ang tinutukoy dyan is, can you read it again, sir? Para, Yung indigenous clothing and related paraphernalia should not be imitated. imitated. Parang yung ginagawa nila na pag-imitate nung Nike na sapatos. Oh, yeah. Okay. Gagawa tayo dito sa Benguet ng Nike na sapatos. Nike red. Yan. And then, being sold, being commercialized. Oo, Parang ganun. imitated and then commercialized. Okay. And then itong itong pagbebenta ng mga bahag. Oh, yeah. Meron naman yung mga gumagawa ng nagwe-wave ng mga cultural attires natin. Yes. Then we can buy them. Oo. Meron pa ako sa tanong. Ginagawang display yung bahag. What is that? Is that, parang, ada nga yung makita gawin nga ni. Ako yung inarami damat. Imbis nga bahag nga ikat, ginawang, sa... Parang decoration. Yes. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Oo. Yes, tama. Unless pagka cultural museum yun, and then i-display mo yung bahag, okay lang yun. Pero yung ginawang decoration, Ay, yun ang bawal. pwede. Oo. Doon sa use of community artifacts, Okay. appropriate permission should be sought before artifacts are used for whatever purpose. In the absence of an opportunity to appropriately seek permission, the use of artifacts should be deferred. Okay.
So you again, the bottom line here is you have to ask permission from the community. Ito, meron naman yung nakita kong iba na books. Mm. Pagka na-i-publish mo sa book mo yung story, Yeah. dapat may pirmado yung Mm. IP representative or council of elders Yeah. na you are permitted to publish that your story. So, you're talking about if, for example, you had a story that came from that community, parang Oo. ganun ba? Yeah, yeah. Ganon. It's the same, yes. Appropriate permission should be sought when taking pictures or videos of Pictures. artifacts. Pictures and videos of artifacts. Ito yung isang i-consider natin, mga kasama nating photographers, vloggers. Sabi dito, appropriate permission should be sought when taking pictures or videos of artifacts. I tried to enter into a museum. Sabi nila doon, no taking of pictures. Respect that too. Oo. Pag merong guidelines na ganun, respect it. Meron yung isang museum na pinuntahan ko doon sa Calamba. Okay lang na mag-picture ka, but do not use the flash. Oh, I see. Yeah. Kasi may raw yung effect bright dun sa light. May effect doon sa artifact. artifacts. Yeah, especially if it's so old. Reproduction of artifacts should be decided upon by the community. Reproduction. Reproduction. Halimbawa, artifacts. Ano ba ang pinakamaganda dyan? Siguro Huli. Yeah. If you want to, like, say, produce kuli is the clay jar. Sa mga nakikinig or nanonood na hindi alam, yung kuli sa clay jar where they store utag or rice wine. Yeah. You have to ask the permission of the community. Another one is understanding the origin and proper use of artifacts should be a prerequisite to their use. Ito yung understanding the origin and proper use of the artifacts should be prerequisite. Parang ito yung sabi ko before na papasok yung mga tourists dito, they should be oriented, they should be talk about the artifacts, about our cultures. Everything, yes. Artifacts being an example, yung glaring example, yung nangyari ngayon, yung bulol. Bulol, yeah. oo. Sacred artifacts should not be used for presentations and other activities that the community deems to be in appropriate context for their use. Tama nga naman. Yeah. Kasla di jay kabaong ay kat nga kuan yung very sacred ay. Karkaron no di jay kat kabaong nga iti may isang considered nga leader idi. And idulin ta niya. Yeah. Kung di jay kasa ijay sagada. No alaan tayo di jay talagang suruton tayo di jay requirement iti culture ijay. Han ka nga agpukpok ka awan tangal nga langaw ijay ayan ti hanging coffins. Oh, yeah. Because that area is sacred. Yeah. At pakada ka pa kumaijay elders ijay. Yeah. Before nga mapan ka ijay. Tahan nga basta-basta ti apan mapan ijay nga amin pa nga basta apan gimandag ijay. Mandag ijay ti requirements ijay. Ijay may samot ijay symbols, community symbols. Symbols, yeah. Kunana dito the permission of the community should be sought before using the community symbols. Use of symbols, if allowed, should be in accordance with community protocols, standards, and attributed meanings. The community's ownership of the symbols should be recognized. Ijay mo't publications, videos, and other related materials. Ide kinatayo da ito Yeah. ijay millennials tata. Millennials, give vloggers. No kahit yung nga gi-publish ag video iti about culture. Appropriate permission should be sought in producing publications, videos, and other related materials.
articles in newsletters, exhibits, posters, multimedia outputs. Yeah. Okay. Ah, Narigat da ito eh. narigat, yeah. That is yun. Sabi mo kanina 2014 yan, ano? Oh, 2014. Which is I don't I yan is a DepEd order. Oo. But then it can serve as a guideline to all of us Yes. trying to, let's say, parang go deep Oo. in understanding cultures or talking about cultures per Oo. se, to use it as a guidelines to avoid yung nangyari recently. Yes. That's correct. Yes. If maybe if that person talking there, that very popular Oo. broadcaster, should have read about that Yes. thing. Isungod nga inalak da ito ita Okay. may ito nga point of kuha da ito Yeah. point of consideration tayo. And At it will least makita serve, tayo. yeah, it will serve as a guideline actually Oo. ng Agpaiso. And I don't know whether may ganyan o wala. Yung ano naman dyan is you have to respect the culture. Yes. And when we say respect, you have to ask. Mm. You have to ask. And by asking, automatically, you're also asking for their permission Oo. to use their articles or artifacts or use their clothing, yung mga ganun. It's while asking, you are also gaining knowledge Oo. from them. So, yun lang naman yung pinaka-bottom line dyan, is just you have to magpaalam, ask permission at Oo. the same time, ask questions. Ada DJ experience mi iti kwa nag-aramid kami iti module about IP, about culture. Oh, yeah. Kat hangord nga mabalin nga alaom DJ picture ti IP ijay website, ijay social media. Yeah. Isu nga akin kasami kat kasi nga sikan no Sikat sikat nga picture nga ipakita nga dayto iti kitan ti igurot kunang ijay picture ok sika ngam ada ti papirma kinya mga release form nga DJ kat pinmayag ka nga ma-picture ka kahit mo nga day picture mo kat mai-publish ijay Yeah. kat pirma am DJ. Oh, Aside yeah. from the kasan ti dadu mga mabalin nga picture ok sika kunan dakat pinicture da ka nagpasen. And then Nga uli masapol na- ada DJ nga pirma am. that you will be that they will be using your likeness, Oo. your image. Parang, yeah, very very basic na practice naman. Oo. Yan, may papaalala mo yan. I was assigned na to do a module yata. So, hindi ko alam kung tayaw yata yun. Parang i-demonstrate yung steps. Oo. Hindi ko naman alam mag-drawing. Wala naman akong tagahawak ng Oo. picture. Wala. So, talagang naghanap ako ng apps to yung parang posting app nga. Oo. And then, kumuha ako ng mga bahag. Minanmantim ko rin. Oo. Iyon yung mga flight natin during the Yes, pandemic. Ayun. And then content of materials about the community should promote understanding and respect for the community's culture. Yung ito kasi, you cannot question the culture. Kung talagang yun yung culture nila, Yes. hindi mo naman pwedeng baguhin yun. Yeah. So just respect Respect. the culture. The final content, including visuals, pictures, artworks, and local terms should also be cleared and validated with the communities. Appropriate permission should be sought if outputs of community members are to be included in such materials. Ayun. So maganda itong content ng DepEd Order 51 2014. I suggest sa lahat ng mga kasi very common sa ating mga vloggers, Oo. It's that's why yung sinasabi ko rin na parang parang medyo in my opinion I'm a little bit lenient sa mistakes na nagawa dun sa vlog. I don't know if that's a vlog of Karen Davila. Is that Karen Davila or Karen Davila ba yun or si Chinelas? Yung Chinelas na yun? Si Rojas. Ay, hindi Hindi. Karen Davila talaga. Okay. Sorry. Napagpapalit ko kasi yung mukha nila. That
we make mistakes. We make Oo. mistakes, and to avoid such mistakes happening again is that it's very important. We can use that as a guideline. DepEd Order number 51. 51 series of 2014. Mm. Even though hindi kayo taga DepEd, but then if you're creating a content like Oo. this pertaining to cultures, even if culture man yan ng Cordilleran, culture lang man yan sa ibang lugar, this is a very good guideline to follow Oo. para Correct. hindi tayo magkamali. Yeah. Yan. So far, these are the things that I could share Yeah. with Yeah. our Speaks to El Maestro Speaks podcast. Yan, salamat. Oo. Those are good things na, yun, yung sinasabi ko nga, na lumalabas through conversations like Oo. this. That's why I don't like it nga, adangay ti time limit na. Mm. I don't like Oo. it to be like that. I want it to be raw. Oo. Kasi kung there were times nga habang bumaybayag ti saritaan ko, mauawan Oo. nga yung dagijay na ako mo mauawan jay babayin mo ngayon Oo. katulungan Oo. mamin. So, Rama. Hindi natural na lumar Natural. jay Yes. ideas ni dyan. Right. Oo. So, yeah. Thank you so much for having this Yes. again. Second round. Yeah. And yeah, hoping na we will be having more. Yeah, Yes. hopefully. Hopefully. We love sharing ideas, Mm. especially when it talks about our culture. Culture. Yeah, and hoping in the future it's not just about culture, maybe Yes. about politics, Other uh, areas of life. other areas of Mm. life. Question, apay nga tanga mababakan ti Mm. taga-Benguet ta. That could be uh, siguro very concerned ka jay nabaakan is nga Hindi, parang inaano ko lang kasi ada duti ka kailan tayo nga papan di Japan. Mm. And then ada duti mababaakan. Oh. Ija Japan ka no, ada ka no ti ka. Hindi, meme lang ito. Hindi ko alam kung totoo. Ada ano ti breeding visa. Ay kasi Kasi namamatay yung may data talaga dyan na mababaakan yan lang. Pinapaalam ko lang sa inyo. Babalik tayo magkapan dyan Japan tapos makaasawa. awan nga maano sa inyo at culture da ijay. Yeah, tama, yan. In every places we go, we have to Oo. really understand. Number one, yung sabi ni Sir Tim kanina is respect Respect the culture. culture. And through respect, pupunta na rin yun hindi mo marirespect yan kung hindi mo i-understand eh. Mm. So those they go together. Oo. You respect it and then you will understand it and then of course, you will have a deeper understanding Oo. and then you can share it to the world. DJ Kwang, yung mga kapatid natin from other cultures, kung gusto niyong lalong maintindihan yung culture ng Cordillerans, Yes. Cordillera cultures, mag-asawa kayo ng isang Cordilleran. Tama. No? Kasi marami daw baak dito. Kasi I have read comments on the social media. I have read comments. Yung mga nagko-comment doon na maganda naman yung culture ng Igorots, maganda ang culture ng Cordilleras. Kasi ako nakapag-asawa ako ng Igorot, Yes. nakapag-asawa ako ng Cordilleran. Maganda naman. Sila yung nagko-comment. Sila pa yung sinasabi na, let's say, defender. Kaya Yung culture, yeah. jokingly, nasabi ko kanina na if you want to understand deeper the Cordillera culture, mag-asawa kayo ng Asawa ka ng Cordilleran. Cordilleran. Pero, ano yun? Pero, Para parang solution doon sa question mo kanina, bakit? bakit? Ayan, solution. At the same time, gino-joke mo, sabi mo, pero Oo. sabi nila is joke is 99% true Truth. Oh, pwede. and 1% funny. Yeah. So this is how the podcast goes again. For those who Yes. just listen to this, we just talk, have conversations, have drinks, Yes. and we talk about life and we talk about cultures. And hopefully in the future we will do this again. Thank you so much, sir. Yes. Mabuhay And kayo. for our listeners, I hope you had fun with us and then you have learned a lot from our Yeah. talk. Yes. See you next. See you next time. And, Kasi it's yes. already 4 o'clock. We Ay, still have Okay. 2 hours Mm. before your program. Oo.
Yeah. Duyuy Akbut, people. Yes, Duyuy Akbut, RPN. see you there later. You there? Yeah. 6 to 7 p.m. later. Every Saturday. Every Saturday. 6 to 7. Yes. Thank you so much.